बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फैसल को आप की खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, पाक भारत फ़िज़ाई झड़प जो हुई और एक जो मई में टकराव हुआ 4 दिन का पाकिस्तान और भारत के दरमियान, जिसके बाद पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि 6 से 7 तैयारे मार गिराए गए भारतीय एयरफोर्स के, भारतीय फ़िज़ाइया के, जिसमें महंगे तरीन फ्रांस के राफ़ेल तैयारे भी शामिल थे। अच्छा, उस वक़्त जब ये 4 दिन के बाद अनाउंसमेंट्स आती रहीं, भारत ने टोटली डिनाई किया कि रफ़ाल तैयारे उसमें शामिल हैं, चूँकि रफ़ाल तैयारे फ्रांस से ख़रीदे गए थे। और बहुत जिसे कहते हैं लीडिंग कंपनी है राफ़ेल तैयारे बनाने वाली, जो कि पूरी दुनिया में राफ़ेल तैयारे जो है वो सप्लाई करती है, जंगी तैयारे। और राफ़ेल तैयारों के हवाले से भारत के अलावा पूरी दुनिया में राफ़ेल तैयारों को क्वालिटी के हवाले से माना जाता है। लेकिन इस तनाज़े के बाद इवन फ्रांस की गवर्नमेंट और फ्रेंच कंपनी की तरफ से भी ज़ुबान बंदी की गई और ये बात एक्नॉलेज नहीं की गई कि राफ़ेल तैयारे जो हैं गिरे। हालांकि उसका एविडेंस प्रॉपर आया, जो जहाज़ गिरे उनके ऊपर लोगो था और लोगों ने उसकी तस्वीरें जो है सोशल मीडिया पे वायरल की। इसके बाद फिर हमने देखा कि जब ये जंग ख़त्म होगी तो डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के सदर हैं, उन्होंने गाहे बगाहे कहना शुरू किया कि तैयारे मार गिराए गए थे और पाकिस्तान की तरफ से तैयारे मार गिराए गए। तो उसको भी मोदी सरकार ने और भारतीय जो फ़िज़ाइया है उसके एयर चीफ ने एक्नॉलेज नहीं किया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों के ज़हन में बैठता गया कि राफ़ेल तैयारे गिराए गए। तो एक डेवलपमेंट इस हवाले से फ्रांस की तरफ से आई है, जो कि कल पूरा दिन मौज़ूए ख़बर रही कि फ्रेंच नेवी के एक सीनियर ऑफिसर ने कंसीड किया है कि पाकिस्तान ने भारत के तैयारे मार गिराए, यानी पाकिस्तान ने भारतीय राफ़ेल तैयारे मार गिराए 6 और 7 मई की रात में। बात जहाज़ों की क्वालिटी की नहीं थी, बात भारतीय पायलट्स के जहाज़ों को ना उड़ाने की थी, जो उन्होंने कहा है कि उनसे सही तरह उड़ाए ही नहीं गए। और आपने कल देखा कि दुबई एयर शो में एक लोकली बिल्ट तैयारा, जो देसी साख्ता तैयारा है, भारत में तैयार किया गया, भारतीय तेजस तैयारा गिरकर तबाह हो गया, जिसमें पायलट भी हलाक हो गया। नाज़रीन, ये जो इंकशाफ आया है ये फ्रांस के शुमाल मगरबी इलाके में वाक़िया नेवल एयरबेस के कमांडर कैप्टन यूक लोने ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया। उन्होंने बताया कि खराबी राफ़ेल तैयारे में नहीं थी, बल्कि इसे उड़ाने वाले भारतीय पायलट्स में थी। ये बेस जहाँ पे ये ऑपरेट करते हैं ऑफिसर, ये बेस 40 से ज़ायद जोहरी मिसाइलों से लैस राफ़ेल लड़ाका तैयारों के स्क्वाड्रन की वजह से मशहूर है। और कैप्टन लूने यहाँ 94 बहरी जंगी जहाज़ों, 10 जोहरी आबदोज़ों और 190 जंगी तैयारों की निगरानी करते हैं। कैप्टन लोने गुज़िश्ता 25 साल से राफ़ेल तैयारे उड़ा रहे हैं और मशरक़ी वस्ती अफ्रीका और यूरोप तक कई अहम मिशन सर अंजाम दे चुके हैं। आलमी नुमाइंदों की मौजूदगी में उन्होंने पाकिस्तानी फ़िज़ाई सलाहियतों की तारीफ़ करते हुए कहा कि पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने सूरत हाल को इंतहाई मौसर अंदाज में संभाला। इंडो पैसिफिक कॉन्फ्रेंस के बैनुल-अक़वामी सेशन से खिताब में उन्होंने कहा कि मई 2025 में भारतीय फ़िज़ाइया के राफ़ेल तैयारे चीनी तैयारों की तकनीकी बरतरी के बाइस नहीं गिरे थे, बल्कि पाकिस्तान के मजबूत दिफा और मौसर हिकमत अमली की वजह से तबाह हुए। उन्होंने बताया कि ये सूरत हाल बहुत पेचीदा थी, क्योंकि इस लड़ाई में 140 से ज़ायद लड़ाका तैयारे शामिल थे। इतनी ज़्यादा तादाद में अहदाफ मौजूद होने के बायस किसी भी तैयारे को निशाना बनाना निस्बतन आसान था, मगर पाकिस्तान ने इसे भारत के मुकाबले में कहीं बेहतर अंदाज में हैंडल किया। इस मौका पर भारतीय मंदूब ने मुदाखलत करते हुए इसे चीन का फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा करार दिया, लेकिन कैप्टन लोने ने इस एतराज़ को नज़रअंदाज कर दिया। उनसे सवाल किया गया कि जंग के दौरान राफ़ेल का रडार सिस्टम क्यों फेल हुआ, जिस पर कैप्टन लोने ने जवाब दिया कि मसला मशीन में नहीं, इसे इस्तेमाल करने में था। उन्होंने कहा कि राफ़ेल किसी भी जंगी सूरत हाल में चीनी तैयारों को शिकस्त दे सकता है, मगर सब कुछ इस्तेमाल के तरीके पर मुनहसर है। उन्होंने इंकशाफ किया कि भारतीय हुकूमत अब राफ़ेल के नेवल वर्जन की खरीदारी में दिलचस्पी रखती है, जो समुद्र में मौजूद एयरक्राफ्ट करियर पर लैंड कर सकता है। उन्होंने बताया कि ये नेवल राफ़ेल जोहरी मिसाइल भी ले जा सकते हैं और दुनिया में सिर्फ फ्रांसीसी बैरियर के पास ये सलाहियत है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान फ़िज़ाई जंग का तफसीली तज्ज़िया आलमी तवज्जो का मरकज़ अभी तक बना हुआ है, क्योंकि इससे मुस्तकबिल की जंगों में मिलिट्री स्ट्रेटजी बेहतर बनाने के लिए अहम सबक हासिल हो सकते हैं।
ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک نیا موقع تھا جس میں پائلٹس لڑاکا طیاروں اور ایئر ٹو ایئر میزائلوں کی کارکردگی کو حقیقی جنگی ماحول میں پرکھا گیا۔ اب آپ کے سامنے دنیا کی جتنی مسلح افواج ہیں انہوں نے مئی میں پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والی جو فضائی جھڑپ کو بہت قریب سے دیکھا۔ اس غیر معمولی فضائی جنگ نے مختلف ممالک کی افواج کو پائلٹس لڑاکا طیاروں اور میزائلوں کی کارکردگی جانچنے کا نادر موقع فراہم کیا۔ اب یہ انکشاف اور جو ایڈمیشن آیا ہے فرینچ نیول آفیسر کی طرف سے جن کا وسیع تجربہ ہے رافیل جہاز اڑانے کا، تو اب تو بھارت مان لے، مودی سرکار مان لے، بھارتی فضائیہ کے جو چیف ہیں، ایئر چیف ہیں، وہ مان لیں، بھارتی فضائیہ کے سربراہ مان لیں، چیف آف ڈیفنس سٹاف انیل چوہان بھی مان لیں کہ آپ کی کو شکست ہوئی ہے، آپ کے جہاز جو ہیں اچھے تھے لیکن آپ کے پائلٹس جو ہیں وہ ناتجربہ کار تھے، اور یہی ناتجربہ کاری آپ کی بحریہ آپ کی جو ہے دبئی ایئر شو میں جو جہاز گرا ہے، تیجس طیارہ گرا ہے، اس کی فالٹ کی بات کر لیں، اس میں فالٹس اگر نہیں بھی تھے تو آپ کا جو پائلٹ اس میں ہلاک ہوا ہے اس کی تربیت میں بھی کمی ہو سکتی ہے۔ اب پوری دنیا جان چکی ہے کہ بھارتی فضائیہ کے پاس وہ سٹینڈرڈ نہیں ہے جو پاکستان کے پاس ہے، اسی طرح ان کے پائلٹس، بھارتی جو پائلٹس ہیں وہ اس لیول پہ نہیں ہیں ٹریننگ میں جس لیول پہ پاکستان کے پائلٹس ہیں، اور جو دبئی میں جہازوں نے پرفارم کیا ہے وہاں پہ، اور پاکستان ایئر فورس کے جہازوں نے جس طرح گروپ کی شکل میں پرفارم کیا ہے یا انڈیویجلی پرفارم کیا ہے، وہ دنیا کے سامنے ہے اور بھارت بھی اس کو بڑا کلوزلی دیکھ رہا ہے۔ اب ناظرین، یہ جو تیجس طیارہ گرا ہے، ملینز آف ڈالرز اس پہ انویسٹمنٹ ہوئی ہے، اس طیارے نے پورا ایکسپوز کر دیا بھارتی فضائیہ کے سٹینڈرڈز کو اور ان کے جو جہاز ہیں ان کی سٹینڈرڈز کو، ان کی کوالٹی کو۔ دبئی ایئر شو 2025 میں بھارتی طیارہ حادثے کی تحقیقات جاری ہیں، وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، بھارتی پائلٹ کی غلطی تھی یا طیارے کی مشینی خرابی، فیصلہ تحقیقات کے بعد ہوگا۔ اماراتی ایوییشن حکام اور عسکری ماہرین کی مشترکہ تحقیقات بھی اس میں جاری ہیں۔ دبئی ایئر شو کے آخری روز بھارتی تیجس طیارہ تباہ ہو گیا تھا جس کا پائلٹ بھی ہلاک ہو گیا تھا۔ 1989 سے ہر دوسرے سال منعقد ہونے والے دبئی ایئر شو میں یہ پہلا مہلک حادثہ ہے۔ اس حوالے سے مربوط تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے کہ کیا پائلٹ نے فلائنگ پروٹوکولز کی خلاف ورزی کی ہے۔ ایوییشن ذرائع کے مطابق حکام نے فلائنگ رولز کی خلاف ورزی کے امکانات کی تحقیقات بھی شروع کر دی ہیں۔ دبئی ایئر شو منتظمین کے مطابق ایئر شو میں فضائی کرتب کی 300 فٹ بلندی لازمی تھی۔ تحقیقات جاری ہیں کہ کیا بھارتی طیارہ 300 فٹ کم از کم اونچائی سے نیچے آیا تھا۔ بھارتی طیارے کا غیر منظور شدہ فضائی تکنیک کا شعبہ بھی زیر تفتیش ہے۔ بھارتی جنگی طیارے میں ممکنہ تکنیکی کی خرابی کی بھی جامع تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ بھارتی طیارے کا کریش فضائی مظاہرے کے لیے مختص ڈسپلے باکس میں ہوا تھا۔ دبئی ایئر شو کا ڈسپلے باکس شائقین سے کم از کم 2 کلومیٹر سے زیادہ دور ہوتا ہے۔ دبئی ایئر شو کی فلائنگ کنٹرول کمیٹی بھی تحقیقات کا حصہ ہے۔ فلائنگ کنٹرول کمیٹی منظور شدہ پروٹوکولز اور ویڈیوز کا بغور جائزہ لے رہے ہیں۔ وہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ تحقیقات کا پارٹ ہیں، اور آنے والے دنوں میں یہ چیز ثابت ہوگی کہ ریئل ریزن کیا تھی، اصل وجہ ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے، یہ جو جہاز گرا جس نے بھارت کو پوری دنیا میں ایکسپوز کر دیا۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ، آپ سے پھر بات ہوگی۔